नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ यांची कृपा आपल्यावरती सदैव राहावी याकरिता या स्तोत्राचे नित्यपठण करावे. श्री गणेशाय नमः. अथ ध्यानम्. ओम ध्यायेत् शान्तं प्रशान्तं कमलनयनं योगिराजं दयालुं स्वामी मुद्रासनस्थं विमलतनुयुतं मन्दहास्यं कृपालं दृष्टिक्षेपो हि यस्य हरति स्मरणात् पापजालौघसङ्घं भक्तानां स्मर्तृगामी जयति स विदधत् केवलानन्दकन्दं. हरिः ओम. नमः श्री स्वामी समर्थाय परमहंसाय दिव्यरूपधारिणे. नमः श्रीपादश्रियावल्लभावतारधारिणे. नमः श्रीमन्नरसिंहसरस्वत्यावतारधारिणे. नमः करदलीवनवासिने. नमो वधूताय स्वेच्छाचारिणे. नमः कैवल्यानन्दसच्चिदानन्दस्वरूपिणे. त्वं परं तत्त्वमयः तत्त्वमस्यादिमहावाक्यैः सम्बोधितः. त्वं पृथिव्याधिपञ्चमहाभूतस्वरूपः. त्वम् अष्टधा प्रकृतिपुरुषात्मकः. त्वं चराचरसाक्षीः. त्वं ज्ञाप्तिमयस्त्वं पूर्णानन्दमयः. त्वं मूलाधारादिषट्चक्रस्थितदैवतात्मकः. सर्वं जगदेतत्त्वतो जायते त्वयि विद्यते त्वयि लीयते. त्वामहं ध्यायामि नित्यं. पाहि मां त्वं प्राच्यां पाहि प्रतीच्यां पाहि दक्षिणातात् पाहि उत्तरस्यां पाहि ऊर्ध्वात् पाहि अधस्थात् पाहि सर्वतः पाहि पाहि मां. भयेभ्यस्त्राहि मां संसारमहाभयात् माम् उद्धर. शरणागतोऽस्मि त्वाम् अजानुबाहुं गौराङ्गं दिव्यकौपीनधारिणं तुलसीबिल्वपुष्पादि गन्धद्रव्यैः सुपूजितं. भक्तोद्धारैकप्रीदं च स्मरणे भक्ततारकं. ध्यायामि हृदयाकाशे सच्चिदानन्दरूपिणं. स्वामी समर्थ इति महामन्त्रः महाभयविनाशकः. नादानुसन्धाने स्वामीति जप्त्वा पापजालं प्रणश्यति. स्वस्वरूपानुसन्धाने स्वामीति जप्त्वा सच्चिदानन्दं प्राप्नोति. आत्मसाक्षात्कारो भवति. नमाम्यहं दिव्यरूपं जगदानन्ददायकं महायोगेश्वरं वन्दे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं. शक्तिं गणपतिं चैव सर्वदेवमयं भजेत. कृपालुभक्तवरदं वन्देऽहं सर्वसाक्षिणं. दत्तात्रेयाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्. ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु.